अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। सूरह आल इमरान आयत नंबर 178 का तर्जुमा हम आज करेंगे, जिसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि काफिर लोग हमारी दी हुई मोहलत को अपने हक़ में बेहतर ना समझें। Let's start our today's lesson with the name of Allah who is the Rahman and Rahim. अपना आज का सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वा और ला नहीं, यह सबन्नल्लज़ीना कुमान करें वो लोग, अल्लज़ीना जो के कफ़रू कुफ्र करते हैं या इनकार करते हैं, अन्नमा बेशक नुमली मोहलत लहुम उनके लिए खैरुन बेहतर है, लिअन्फुसिहिम उनके अपने लिए। काफिर लोग हमारी दी हुई मोहलत को अपने हक़ में बेहतर ना समझे। इन्नमा बेशक नुमली मोहलत लहुम उनके लिए, लियज़दादु इजाफ़ा कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, इफ़्मा ताकि वो बढ़ जाएं, किस में? गुनाहों में। ये मोहलत तो इसलिए है कि वो गुनाहों में और बढ़ जाएं। वलहुम वा और लहुम उनके लिए अज़ाब मुहीन जलील करने वाला अज़ाब है। अज़ाब मुहीन जलील करने वाला, उन्हीं के लिए जलील करने वाला अज़ाब है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। इस आयत में अल्लाह पाक ने जो कानून बयान किया है वो ये है कि इसमें अल्लाह के कानून इम्हाल यानी मोहलत देने का बयान है। यानी अल्लाह ताला अपनी हिकमत और मईशत के मुताबिक काफिरों को मोहलत अता फरमाते हैं। वक्ती तौर पर उन्हें दुनिया की फ़राग़त, खुशहाली, फतूहात से और माल औलाद से नवाजते हैं। लोग समझते हैं कि इन पर अल्लाह का फ़ज़ल हो रहा है, लेकिन अगर अल्लाह की नेमतों से फैज़ याब होने वाले नेकी और अताअत इलाही का रास्ता इख्तियार नहीं करते तो ये दुनियावी नेमतें फ़ज़ल इलाही नहीं बल्कि मोहलत इलाही है, जिससे उनके कुफ्र और फसूक में इजाफ़ा ही होता है और वो बिलाखिर जहन्नम के दायमी अज़ाब के मुस्तहिक करार पा जाते हैं। इस मज़मून को अल्लाह ताला ने और भी कई मकामात पर बयान किया है। मसलन अयहसबूना अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन नुसारिउ लहुम फिल खैरात बल ला यशउरून। सूरह मोमिनून में है, आयत नंबर 55 एंड 56। क्या वो ये गुमान करते हैं कि हम उनके माल औलाद में इजाफ़ा करते हैं या हम उनके लिए भलाइयों में जल्दी कर रहे हैं, बल्कि वो समझते नहीं हैं। यानी काफिरों को अगर उन पर इनामात हैं तो इस वजह से कि वो उनको मोहलत दी जाती है। मा कान अल्लाहु नहीं है अल्लाह लियज़रल मोमिनीना के वो छोड़ देगा मोमिनीन को जिस हाल पर हो, अला मा अंतुम जो हो जिस हाल पर तुम हो इसी पर अल्लाह ईमान वालों को ना छोड़ देगा। हत्ता यहाँ तक के यमीज़ा इम्तियाज़ करें, अलग अलग करें, खबीसा नापाक को मिनत तय्यब पाक से, जब तक के पाक और नापाक को अलग अलग ना कर दे। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ईमान वालों को इस हाल पे नहीं छोड़ेगा कि जब तक पाक और नापाक को अलग अलग ना कर दे। वमा और ना कान अल्लाहु अल्लाह लियुतलियकुम के इत्तला दे तुम्हें अला पर गैबी गैब की, और ना अल्लाह ऐसा है कि तुम्हें गैब से आगाह कर दे। वलाकिन अल्लाह और लेकिन अल्लाह यजतबी चुन लेता है, चुन लिया है उसने में रुसुलिही रसूलों को। अल्लाह अपने रसूलों में से जिसको चाहे इंतखाब कर लेता है, मन यशाउ जिसका चाहे। फ़ामिनु पस ईमान लाओ बिल्लाही अल्लाह पर, वा और रसूलिही उसके रसूलों पर। व तुमिनु इसलिए तुम अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखो। वाए तुमिनु और अगर तुम ईमान लाओ, व तत्ताकू और तुम परहेज़गारी इख्तियार और तत्ताकू तुम परहेज़गारी इख्तियार करो, फ़ा पस लकुम तुम्हारे लिए अजरुन अजर अज़ीम बड़ा है। अगर तुम ईमान लाओ और तकवा करो तो तुम्हारे लिए अजर अज़ीम है। इसमें आयत में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, यानी इसके अल्लाह ताला इब्तला की भट्टी से यानी आजमाइश से ज़रूर गुजारता है।
تاکہ اس کے دوست واضح اور دشمن ذلیل ہو جائے۔ مومن صابر منافق سے الگ ہو جائے، یعنی حق و باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے اللہ ایک مرتبہ آزمائش کی بھٹی سے ضرور گزارتے ہیں۔ جس طرح غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو آزمایا، جس سے ان کے ایمان، صبر و استقامت اور جذبہ اطاعت کا اظہار ہوا، اور منافقین جو تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح ابتلا کے ذریعے، یعنی آزمائش کے ذریعے سے لوگوں کے حالات اور ان کے ظاہر و باطن کو نمایاں نہ کرے تو تمہارے پاس کوئی غیب کا علم تو ہے نہیں کہ جس سے تم یہ چیزیں منکشف ہو جائیں۔ یعنی کہ دیکھیں، اگر ہمارے سامنے حالات کے اکارڈنگ حق و باطل سامنے نہ آئے تو ہمارے پاس کوئی غیب کا علم تو نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہمیں صرف ان کے سچویشنز بتاتی ہیں، ان کے ساتھ ورکنگ کر کے پتہ چلتا ہے کسی بھی شخص کے ساتھ کہ وہ کتنا آپ سے مخلص ہے، کتنا منافق ہے، کون مومن ہے، کون کیسا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی باتوں پر مطلع فرماتا ہے، جس سے بعض دفعہ ان پر منافقین کا اور ان کے حالات اور ان کی سازشوں کا راز جو ہے وہ فاش ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی کسی وقت اور کسی نبی پر ہی ظاہر کیا جاتا ہے، ورنہ عام طور پر نبی بھی جب تک اللہ نہ چاہیں منافقین کے اندرونی نفاق اور ان کے مکر و فریب سے بے خبر ہی رہتے ہیں۔ جس طرح کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عرب اور اہل مدینہ میں جو منافق ہیں، اے پیغمبر آپ ان کو نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیب کی باتوں کا پتہ ہم صرف اپنے رسولوں کو ہی عطا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی منصبی ضرورت ہے۔ اس وحی الہی اور امور غیبیہ کے ذریعے سے ہی وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے اور اپنے آپ کو اللہ کا رسول ثابت کرتے ہیں۔ اب اسی مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، سورہ جن ہے، آیت نمبر ہے 26 اور 27۔ عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی واقف نہیں کرتا مگر جس کو پسند کر لے رسولوں میں سے۔ ظاہری سی بات یہ ہے کہ یہ امور غیبیہ وہی ہوتے ہیں جن کا تعلق منصب و فرائض رسالت کی ادائیگی سے ہوتا ہے، نہ کہ ما کانا و ما یکون، جو کچھ ہو چکا اور آئندہ قیامت تک جو ہونے والا ہے کا علم، جیسا کہ اہل باطل اس طرح کا علم غیب انبیاء علیہ السلام کے لیے اور کچھ لوگ اپنے ائمہ معصوم کے لیے باور کراتے ہیں۔ یہ غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ پاک کو ہے۔ پڑھنے میں، بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنائیں، روزانہ تلاوت کیا کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو قرآن پاک کے ہر حکم پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں اپنے پیارے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ With best wishes and good luck. فی امان اللہ۔